extracto del taller 376, primera parte. Entendiendo las hormonas a nivel plasmático. Segunda parte del extracto del taller 376. Cuando empezamos a comprender todo esto, podremos ver su relación con toda esa fuerza, estos campos de energía, esta potencia. Cómo los distintos campos cambian su dirección y potencia y sus fuerzas. Como el hombre en la tierra debe crear las distintas relaciones entre el cerebro del hombre y su entorno. Relacionándose con la limitación del cuerpo físico y la fuerza del alma. Debe comprender que el alma del hombre, su alma original, es el centro de todo esto. The fields that can be part of the existence, the fields which can lead to the creation como los campos de energía que proveen de esta alma y se relacionan con el físico, crean todas estas distintas situaciones de la vida. Has to be more aware of the process of interaction of the fields of the universe. Cómo estos campos se relacionan con todo el entorno. Man has been how these fields in exchange and deduction and interaction with the cómo estos campos reduciéndose, irradiando, modificándose, se relacionan. Y de acuerdo a esta relación de las fuerzas magnéticas y gravitacionales, cómo estas relaciones crean las hormonas, el fluir de la sangre, toda esta relación entre el alma y el cuerpo físico. Y cómo nos lleva a la creación de los distintos componentes dentro de nuestro cuerpo. To take a new position, you don't want to leave your kidneys, you don't want to leave your heart behind from where you came, and the rest is cómo no quieren dejar atrás vuestros riñones, vuestro corazón y los distintos elementos que han creado dentro de vuestro cuerpo físico. In so many ways, the knowledge and the understanding of the soul of the man, the energies and the fields that this como la comprensión de la relación de nuestra alma original con todos estos componentes del cuerpo físico trabaja como la creación del físico relacionado con la parte emocional que relaciona al físico con el alma. In what positions does the soul of the man, when it radiates, what it leads to?
What does it create? What does it Como el alma crea, to manifest itself? se relaciona, manifiesta todos estos distintos componentes. In so many ways, mankind needs to understand the totality. Mankind needs to understand El ser humano transformation, debe comprender todo esto para poder relacionarse con todo estos nuevos conocimientos. A medida que el alma se relaciona con el entorno y con los distintos campos, this blood circulation leads to creation of engagement and control of the field strength, which from the cómo soul se relacionan not only the el alma con el el entorno, con los distintos campos de fuerza. the interaction of it with different fields that mankind might call the sadness, the happiness, the Cómo love, también trabaja sobre las emociones, la tristeza, la alegría. as a gradient in the strength. And in that process, the knowledge, the speaking, the physical, what we call manifestation, sits at the boundary. Como todo esto se manifiesta en la parte física del ser humano. Different processes to reduce the strength of the soul of the man to become these emotions. What would they come from? If we look at the construction of the brain of the man, when we look within the structure of the brain of the man, where we said the soul of the man sits within it, cuando nos adentramos al cómo funciona el cerebro del ser humano, cómo se interrelaciona con el entorno y el alma, crea estas emociones. In a way, by understanding the strength of these fields, we understand there is a soul which in its attraction of the field with the soul of the physicality, comprendiendo estas fuerzas, podemos comprender cómo trabaja y dónde se ubica nuestra alma original. This brings us to a very important position, an understanding of the creation of the man. Station by station, stepping down, you have the power station, and then you have a substation, and another substation, and another substation. El alma va creando las distintas etapas a medida que va creando su cuerpo físico en el útero de la madre. 22, 33 kV, and you go to the main substation, which divides this field, but receives more from the center. Como las distintas etapas son subestaciones de relación de uno con el otro, el alma con el físico. And one of these positions, which is one of the first substations, which comes from the interaction of the soul of the man's physicality with the soul of the man itself, is where the body of the man in the center of the brain of the man creates what you call hormones. Hormones. Cómo el alma va creando las distintas etapas con su relación al alma del físico y va creando las distintas hormonas que tienen que ver con su relación, con sus emociones. Electron at the given strength position, and then it becomes a proton or neutron. Now we understand that in this process, receiving a high energy from the soul of the man, having a connection to the emotion, having a connection to the physicality,
estos distintos campos van creando then you understand las what distintas some of etapas the de la most creación de important su power stations, those which dictate the relación existence of entre el every soul físico of y the el man, alma, is fed by esas a higher distintas order subestaciones to que the soul intervienen, in the shape of what we call hormones to every cell of the body of the man. In so many ways, como las hormonas mankind, intervienen for the en first la time, creación de now cada célula understand del the cuerpo. process of creation, where this hormone in interaction with a cell on the tip of your toe or a cell on in your heart does not need to create a line of interaction, but the field transfer from the powerful one to the weaker one. Como el alma se This is relaciona how, when we con una enter molécula en la inside the punta fields del of the body of the pie man, we feel the emotion. o la Mankind is molécula not en el aware of hormones, corazón, which is como non-physical. cada We uno still call the comprende el hormones trabajo vitamin de que D, debe the hacer, way mankind calls radiations as vitamin whatever B's and E's and whatever else. So, in this new understanding of the creation, mankind become to understand como las the vitaminas interaction of the fields of his souls con que with trabaja every form of his el physicality alma, con has su one relación con el físico, neurosystem which va reaches creando it, las distintas and etapas. one soul interaction of fields which comes in a dimension of higher strength plasma to the lower. That is how mankind, in understanding and Cómo se opening to space relacionan las technology, will distintas live etapas de alta what you call hormones, fuerza de what we call campo the con first las de substation más of baja the soul of the man, relación, más to baja be able to fuerza de interact campo. with other creatures in the universe. From the hormones down, it becomes the physicality of it. From hormones up to the soul becomes the line of the transmutation and transformation of the knowledge and the physicality in every dominion in the creation. Cómo las hormonas se relacionan con la parte física para crear todas las distintas partes del cuerpo físico y en el nivel superior cómo se relacionan con vuestras emociones y con tu Vitamin D, alma, which is connected to the amino acid of the highest order gathering fields, and one point of cómo la vitamina D se relaciona of this planet, it leads to creation of a con los specific campos más hormone. altos de energía In a way, para ir creando we todo see esto. all the hormones are connected with the amino acid. Como todas las hormonas están relacionadas con los distintos But they aminoácidos. attach themselves to a matter state of this planet. Like Cómo se relaciona con las distintas anything you like. etapas sobre Sulfur, phosphorus. la, Then we see high numbers of este planeta Tierra. of every element. 66 or Cómo se 44. relaciona con los distintos elementos que componen la Tierra y su It has cuerpo. to be powerful that in transmutation has the capability to feed immediately to another Como which is made of itself. la capacidad This is del the alma purpose, puede and this is the reason why mutarse hormones para are created. alimentar cada distinta When you etapa look de at the todo structure of the esto. hormones, when you look at the understanding of the work of the hormones, then you understand why man has a physicality and a soul. Cuando comprendan esa relación de las distintas hormonas And one connects to y dimension estas of the soul. crean esa There is a relación order entre el barrier alma y el in your físico. periodic table where we see the change, where we see the conversion and the line of the change from what we call the matter state of this planet to the dimension of the energy and field strength of the soul. Cómo se relaciona con los campos de energía sobre esta When you look Tierra at the periodic table, y su relación con look los at otros where you otros are campos de matter state energía. in this environment and where you become the next step into the energy
You become part of the soul. You become part of the soul conformation, which leads to manifestation of the amino acids, creation, and connection. Cómo el alma se relaciona con los distintos aminoácidos y se relaciona con los componentes del cuerpo físico y su entorno. I've done this research some 14, 15 years ago, and in so many ways had the answer and not meant to be able to control. Todo esto de acuerdo a mis estudios que empecé a desarrollar hace más de 15 años atrás. And then look at the chlorine and further up. Up to sulfur, we are more or less equal proton and neutrons. Como el cloro y el azufre, cada distinto componente se relaciona con los distintos campos que relacionan nuestra alma con el físico. In communication with his physicality, totally different way to the embodiment of the life of the man. Maybe for the first time, scientists can understand why phosphor has become the cornerstone of the DNA of the man, where the what you call variation in posiblemente los científicos empiecen a comprender cómo el fósforo está relacionado con la creación de todo esto, que se relaciona con los distintos aminoácidos que le dan forma. En el futuro les explicaré esto en mayor detalle. Cómo el fósforo y el azufre intervienen en todo esto. Cómo los distintos isótopos, que llamamos isótopos, se relacionan con estos campos. Como todo esto interviene en la transmutación y la creación de los distintos componentes. En el cuerpo del ser humano. Y que tiene que ver con todo el espectro hormonal del cuerpo del ser humano. Which are above gold and plutonium and the rest what we know as a base common denominator. But inclusive hasta el plutonio interviene en todo esto. In a matter state of the physicality of the life of the man on this planet. This is why in the future when man travels the depth of the space, he can mutate and find position in transmutation of the energies of the man into the new dimension of life. Por eso en el día de mañana, cuando el ser humano esté en el espacio, relacionándose con todo el entorno, podrá ver cómo se relacionan los distintos elementos con los campos de energía. So, when we come to a higher order life in different parts. Cuando comenzamos a elevar nuestra relación con todo este entorno de energía, ¿cómo iremos comprendiendo toda esta relación? So this allows man to manifest itself in the physicality of the life in any dimension. Cómo el ser humano puede manifestarse como ser en estado de materia. In this process. For the first time, maybe we can comprehend how as beings will transmute and we will transfer our energies from one point to another. Como seres físicos podremos ir transmutando todos los distintos niveles de su relación con el alma.
source as the amino acid energy. Cómo se relaciona con los aminoácidos y la fuente creadora. Our physicality will manifest itself in the dimension of the strength of the fields of the time. Cómo nuestro físico se manifiesta en estos campos de energía. Has no limitation even to reach the essence of the what we Cómo esta relación no tiene límites para lograr todos estos cambios que iremos comprendiendo en la creación y en la comprensión de la división de todas estas etapas. Become knowledgeable in transferring and transmuting the energy fields of the universe, he can create hormones to, in a way, be the subdivision of the field strength of the creation anywhere in the universe. Cómo con vuestras hormonas pueden ir transmutando y cambiando todas las distintas etapas con su relación en el entorno de todo el universo. Cómo esa alma puede existir con toda la fuerza y manifestarse en cualquier lado del universo. In a way, we can see, we can create condition of the seeding of the soul and then transmute this soul to any Debemos concebir cómo esos campos que empieza a generar el alma comienza a crear su propio físico a partir del huevo, los cigotos. From now on, has to extend to the point that he understands the totality of the process of creation, and this is the purpose of this. Debe comprender todas las distintas etapas de su creación. The knowledge of the universe, to create the condition for understanding of the totality. For mankind, deberá comprender toda esa relación con la totalidad para poder controlar esa transmutación. Not just to the physicality of the man, not just with the imagination of something. No con solamente su físico, sino con todas las distintas etapas que intervienen en esa creación, esa transmutación. Interview last night, I explained in a very clear way what you call the soul and what you call the spirit. And for mankind has to understand. Anoche en una entrevista expliqué cómo es su relación con su alma y con su espíritu. Field of his environment in the dimension of the soul of physicality in respect to his soul. In a way, in a simple language, we call the spirit the soul of physicality, and we call the soul of the man, the son, the creator, the essence of creation. ¿Cómo llegamos a llamar el espíritu, que sería el alma del cuerpo, y como or what we might call another process in a division of, in a reduction of, in the interaction of the fields. El alma original se relaciona entre el alma y el espíritu. His own creator. In a way, in the essence of understanding, the soul of the man is Adam, and the soul of physicality is the Eve. There is no difference. Como el alma original es el Adán, el alma del físico es Eva. Esa relación entre uno y otro, entre Adán y Eva.
deben ir comprendiendo todas estas enseñanzas aportadas en los últimos años y que continuamos aportando. Debemos comprender la creación de nuestra alma. Cómo esa relación con los campos de energía van creando ese espíritu, esa alma del físico. To be the backbone of what you call the structure of the soul of the physicality of the man or your DNA. Y cómo ese plasma que estamos estudiando se relaciona con toda esta manifestación del físico, cómo se relaciona con el ARN, con el ADN, todas estas distintas manifestaciones. In so many ways, the past half an hour of teaching has opened a new door in the knowledge of the creation for mankind. Deberán comprender cómo esta última hora les ha abierto la visión de toda esta manifestación de la creación a partir del creador hacia lo físico. Las distintas manifestaciones e interacciones con los distintos campos de energía. Deberán ir comprendiendo las distintas etapas de toda esta creación. In a way, we open the door to knowledge of the creation, and there is no place better than. Estamos abriendo la puerta al conocimiento de esta creación. Within the structure and the position, to be near to the soul of the Creator, man needs to understand. Todo esto para estar más cerca del alma del Creador. Ir comprendiendo toda esta relación. In a way, the soul of the physicality of the fraction or a division of the soul of the Creator. In so many ways, the answer is yes. In so many ways, by reflection of the fields of the strength of source, or what we call the Creator, in interaction with the dimension of the fields of not only the soul of the man, but interaction with the soul of the galaxy, with interaction with the soul of the solar system. Deberemos ir comprendiendo la relación entre esa alma del Creador con nuestras almas, con el entorno, no solo de nosotros, sino de cada etapa de la creación del universo, sean galaxias o lo que sea. Galaxies, universes, unicorns. We have to understand what strength the soul carries in the position where it interacts with the soul of the environment, which leads to the creation of soul of its physicality. In a way, maybe from now on, the scientists look at the DNA in a totally different manner, not as collection and interaction of 32,000 or whatever 300,000 combination, but in totality of the field. Cómo los científicos deberán ir comprendiendo cómo los distintos componentes del ARN y el ADN intervienen en las distintas etapas de esa relación entre el creador, las fuerzas de los campos y la parte física. Como cuando aparece alguna falla genética
amino acid Habrá que ir and ver number. Where cómo se in reality, posicionan los we have distintos looked at the aminoácidos para deviation corregir in the estos problemas. spiral, in the spine of the amino acid and the phosphate, where is the building block. In a way, when the scientists realize that the phosphate in the DNA of the man is the pillar of the building, and the amino Como el acid fósforo que interviene en el ADN del hombre es la columna vertebral. is when the pillar has a slightly different strength. When the La columna by changing soporte the del ser humano. supporting the strength of the phosphate in a given environment, the whole thing will come into balance. And then you Como ese fósforo busca el balance de todos los campos de energía. defects. Cómo interviene en todas las etapas In so many ways, de las distintas mankind hormonas. becomes knowledgeable in understanding of the totality. Hay que ir Today, comprendiendo at the present time, we have estos conocimientos de coded la totalidad. the DNA of the man. But in reality, we have not understood that the coding depends on the strength of the pillar, on the strength of the phosphorus which comes from it. Deberemos ir comprendiendo cómo las distintas relaciones del ADN which dictates the phosphorus to be the backbone of DNA and nothing else. And the world of science has not understood this. We do everything como el fósforo es la parte fundamental de toda esta construcción de relación entre su columna y su relación con todo el entorno y los campos. It's in a way like what I call the trapeze on a wire. You want this piece to stand straight, the ball and the arms stand horizontal. The minute there is a slight movement on the wire, then the whole body has to move to balance it out. That movement of the wire for the trapeze todas estas relaciones podemos compararla con un trapecista, cómo se relaciona el trapecista con las distintas cuerdas, su soporte. Cuando se modifica una posición, debe ir corrigiendo su relación con la cuerda que lo sostiene y su entorno, para poder proseguir con su relación con esa vida de trapecista. There is no need for modification, but the actual truth about the structure will stay the same. Man will become peaceful because, in a way, even the essence of peacefulness in man comes within the structure of his DNA in the interaction of the field and the el hombre deberá ir comprendiendo lo que es la paz, porque está estructurada en su desde su comienzo en toda esta construcción. We'll understand how in the future, in the depth of space, mankind will become the possessor of the knowledge to create its own DNA. Cómo el ser humano irá comprendiendo cómo en la creación de las distintas etapas en el universo tendrá que ver con el entorno de estos campos de energía y su relación con ellos. This is the way the whole creation exists in the Podrá universe. We don't have clothing manufacturing in the universe. We don't have chemical relacionarse con los distintos colores, distintas manifestaciones. The travelers of the universe has reached to the level that they understand the change in the strength of the soul at given point
in interaction with the environment, and the desire of the soul of physicality will give the man the dressing of the universe. Como el alma original se relaciona con ese entorno y el alma del físico va modificando su relación con el universo y su entorno. If you want to be my lover, you see everything I have. If I'm in public, in the creation of dimension of the soul of the hormones and understanding of it, I cover myself that I'm not visible to you because it's not in the Cómo se va manifestando en sus distintas etapas de su relación amorosa con todo el resto. We don't carry not only the material, we don't carry any clothing for you. Because now you understand how to clothe yourself. In a way, in the ancient time, when the Muslims came to Iran, they asked the men of Russia to cover their women. And the response was simple. We cover our eyes that our women are free. In a way, we create that dimension in our own soul. That in so many ways, we create. Todo esto tiene que ver con por qué los musulmanes cuando entraron en Irán le pidieron que las mujeres se tapen totalmente. Para que no se pudiese ver ninguna parte del físico. In man's understanding. But the biggest problem for knowledge seekers and the scientists of the man is how to feed the soul of the man and how to allow the soul in what strength to release fields that leads to the creation of what the man wants to be. Manifestation of the physicality, creation of the hormones to create el ser humano deberá ir comprendiendo cómo su alma original se va relacionando con su alma del físico y que va creando las distintas etapas de esa relación. Within the soul of the interaction of the life, I showed this in the life of the woman. None of you have realized how we gave life back to this beautiful woman. Because we used the strength of the soul and not the strength of the amino acid. The doctor said that the brain is like being put in a mixer for 10 minutes to the father. And now we see we have created a perfect brain. That no one can even see the deviation. Because we use the dimension of the soul to interact and provide the strength of the love of the Father to create the brain. Because he was the seed of the Creator. This is the knowledge which is hidden. Cómo el Padre va creando con esos campos de energía las distintas etapas de la mujer, la belleza de la mujer. Y cómo esa relación del alma del hombre con el entorno va creando todas las distintas etapas con que se afronta. Es todo esto para comprender la totalidad. Somos parte de esta creación. Deberemos ir comprendiendo todo esto. Yo iré compartiendo con ustedes todos estos conocimientos para que puedan ir progresando en esa comprensión. Cómo el ser humano deberá evolucionar a ese ser perfecto.
cómo el ser humano debe ir progresando en su inteligencia. Look at the soul on the screen, and you decide Miren what emotion esta imagen del you want to exist in, alma what proyectada, hormone you want to carry, and create a condition for its existence. Where y cómo esta debe crear who decides the division la imagen de and su the linking of the existencia. soul's energy to different parts of your existence. You decide the position of the helix and the position of the arms of your amino acid in direction. Cómo vuestra alma decide qué lugar ocupa cada componente del físico, cómo se relaciona una cosa con la otra. In the dimension of the soul and create any color, any race, any beauty of the creator. Cómo el alma puede crear cualquier color, cualquier raza, cualquier combinación. The soul of the man, in understanding of totality, will decide its point of manifestation. Cómo se manifiesta con esta combinación del todo. And how you're going to look. Test your strength of understanding of the knowledge and see in what strength and division and the interaction of the hormones of your body you want to manifest yourself. Can you become a flower and the next to become life? This should be a very much what I call a sandbox for mankind to start to understand. Can I become Como cada alma peace? está en ese arenero, construyendo todos los distintos componentes su parte física, su relación, su parte emocional. Y debemos comprender que el único que puede castigar al hombre es el hombre mismo. As I always said, I teach and I show according to the understanding of those who are near me and those who understand the knowledge. You cannot teach more as the comprehension of understanding. Yo les iré enseñando de acuerdo a vuestra comprensión, vuestra relación con todo este entorno de enseñanza. No podré enseñarles más que lo que puedan comprender los que están más enfocados en todo esto. El hombre debe comprender la totalidad de todo esto. Cómo se relaciona con el ARN, el ADN y cada célula de su cuerpo. In a way, you can sit in a chair, or you can be a man on that chair, 1 second. And with understanding of the transmutation of the fields and the strength of interaction, you become the bird on the same chair or the lion. Or, if you choose, you can manifest yourself by changing a slightly second layer of the field of strength. Debe venir aprendiendo cómo se pueden manifestar, sentados en una silla interactuando, o puede ser un pájaro que vuela. Puede inclusive crear alguna enfermedad para poder limitar vuestra vida. How I look in that time, how you will look when you arrive in that place and position. In a way, como el ser humano al ir al planeta Zeus podrá manifestarse. I have hidden this knowledge in the teachings of the past, but for the first time, Yo he escondido todas estas enseñanzas en
las If you distintas go back to some of the enseñanzas teaching of the aportadas past, anteriormente. I explained as part of the defense technology what we call the manifestation of physicality in a different dimension and direction. If you go back, Como todo esto está oculto en la manifestación de las distintas etapas, hidden way, we created what we call magnetosphere around it. en la cual el alma se manifiesta a través del cuerpo físico. Secondary field inside, we can create another zone around it. Where this first zone was, for example, going clockwise, and the second zone anti-clockwise. Como el alma puede ir creando las distintas zonas, distintas etapas will be reflected back de esa manifestación. the zone as there's two different directions. Now that you understand the operation and what I just explained, your soul can create this new atmosphere of the position and the place where you want to be. And through it, you shall see the manifestation of that place and point with your visual eyes. Como el alma puede manifestarse en las distintas relaciones, distintas etapas de todo ese entorno que querrá vivir. You can see how you will look in the new dimension and direction on this planet without moving to another position, without traveling the span of the universe, without becoming involved and entangled with what we call different sources of energies in the universe. Como ustedes podrán manifestarse aquí, en la Tierra, sin necesidad de recurrir a viajar en el universo. Como toda esa comprensión, esa relación de los distintos entornos y etapas podrá manifestarse. Your life, your cycle of life is another layer on the dimension of the creation of the life, of the transmutation of the fields of the plasma of the soul. Your life is another layer in the layer of that onion, which is just grown from inside out, and the center is what stays the creation. Como la manifestación de cada uno de ustedes pasa a ser your ancestors, esa capa the knowledge, que conforma what they've seen sits within these layers, that it reflects in essence then esa cebolla del universo. Cada uno de ustedes se interrelaciona con todo el entorno y pasan a ser parte de él. In so many ways in the history of what your ancestors was. If you understand this knowledge, if you understood the effect and the work of the plasmatic hormones, then you understand how mankind has access to the totality of the knowledge. As, in fact, where you lived and you go to... Como vuestra relación con las distintas hormonas que componen vuestro entorno, vuestro cuerpo físico y su relación con el alma, pueden relacionarse con todo el entorno. And feel the strength of the hormone of the man cycle on this planet as it is, but parallel with it, you carry the cycle of the soul of the creator with it. So the life of the man at this point is the connection and the interaction and the manifestation. Como la manifestación de la vida del ser humano está relacionada con esa alma del Creador y se manifiesta en las distintas formas y etapas. Cómo va madurando todas estas distintas etapas en la comprensión de esa relación.
in a way, when we say we put 2 reactors in the lab with different strength, and then when we introduce a 3rd position reactor, will lead to the manifestation of the matter. Is this, on the other hand, the field strength from the soul of the Creator? This, on the other hand, is the field from the soul of the DNA of the man? And is this the conditional, atmospheric condition of the earth, which in interaction of the 3 with 1 leads to the creation of the man itself? Now we understand the totality of the process of Cómo el alma se va relacionando con las distintas etapas the maturity of the en el science entorno and en que se the knowledge encuentra. of the Va Creator. creando cada In a way, eso de manifestation su of the soul vida, of the man at this point and time, and the manifestation of his physicality, cómo not se only manifiesta carries the su knowledge cuerpo of the físico creation en of este the man entorno. on the point of inception on this planet, but that point itself came from and is the destined point from the interaction of the soul of the Creator. I made man in the image of myself, as my soul is within the creation of the man. Como el alma, con su relación con el Creador, por eso manifestamos, he hecho al hombre a mi imagen y semejanza, demostrando esa relación entre uno y otro. Maybe in understanding this, mankind opens new dimension and direction. Posiblemente el ser humano, comprendiendo todo esto, pueda abrir nuevas puertas al conocimiento. Todo esto saliendo de la esencia del Creador. When you mature to understand, you elevate yourself to be on the path, on the way to understand the totality of the creation. In understanding the punishment of the man, what you call hell, is not receiving the love and the knowledge of the Creator. And there is no punishment worse than this. In the doldrum of the ignorance, those of you who enlighten to understand the totality will enlighten to understand the path to the Creator, where there is no time, there is no space gap, and there is no place. As the totality is itself, the Creator, as in essence we all came and we all come from the same source. Todos provenimos del Mankind needs to mature into primer punto inicial, que es el Creador. Debemos ir comprendiendo esa relación con el Creador. Saber cómo poder relacionarnos con todas estas distintas etapas. Man become mature to understand the whole knowledge of the creation from the ¿Podrá el ser humano ir comprendiendo todo esto para ir creciendo en esa relación? Cómo las distintas hormonas relacionan o se relacionan con una parte emocional y el cuerpo físico. Como esto está relacionado a los campos de energía. Este es el camino que han elegido para ir progresando en este andar en el universo. Como irán madurando en esta comprensión. Podrán convertirse en un ente independiente y poder confirmar vuestra existencia en las distintas formas.
the newest structure shall take place. We are wise in all knowledge, but we are much wiser in understanding that the child needs time, place, and the development in understanding. Seremos más sabios en toda esta comprensión. And in a way, for man to become kind enough, to become the kind of man, to become the kind of creator. In a way, mankind is a kind of creator, but man is not. Como el ser humano irá comprendiendo que él pasa a ser un creador también. Maybe many of us will become mature to this point. Maybe Posiblemente muchos de nosotros iremos comprendiendo todo esto y podemos madurar. Para comprender esta totalidad. Maybe one day mankind will become mature to the totality of understanding. Posiblemente el día de mañana el ser humano comprenda todo esto para evolucionar en esta cadena. Creates a path for manifestation of the physicality. Como el creador crea las distintas etapas de esta manifestación del ser humano, del cuerpo físico. Irá comprendiendo toda esta relación con todo el entorno, toda la totalidad de este conocimiento. For the totality of understanding of creation. Maybe in essence, we need to mature into this. We need time. We have to take time to mature into this, to understand the essence of our own creation, to understand the essence of existence, to understand the totality. Deberán ir comprendiendo las distintas etapas de esta maduración, de esta evolución. If we go back to the last picture of the plasma, now we understand we are always within. We are always part of, and we never been left alone. Si volvemos a la imagen original del plasma, podemos ir comprendiendo que siempre estamos dentro de esta relación, esta evolución. Siempre volvemos al Creador. Change the name to the soul of the Creator. Change the name to the soul of the man. Podrán cambiar el nombre del alma del ser humano, el alma del Creador, pero es siempre volver a lo mismo. Como los campos de toda esta evolución siempre están volviendo al comienzo. In different time and position, but in fact is all the same and all take the same path, the same way, and the same direction, and the same manipulation of the fields we come from, and como el alma proviene del alma original, cómo se relaciona con el entorno y cómo siempre vuelve al origen. ¿Cómo se relaciona con ese origen? Interaction of the fields of the Creator, which has created different environment,
we manifest cómo se ourselves, relaciona con el entorno de ese creador, and with those of you con los who distintos manifest, campos, manifested in the direction pero of the siempre vuelve a soul la of the primera creator, manifestación. soul of man, you become that hormone, you become that more powerful strength, energy. Ustedes se convierten en esa hormona, en esa fuerza creadora. Those who are weaker or afraid of distance, that one day, you will reach the soul to reign back on, to become part of the soul of the Posiblemente el día de mañana the strength of the hormone in the podrán evolucionar y lograr ser esa alma que vuelve al origen. It's the man who has to be saved. Once you understand the knowledge of the creation, once you understand the process of the manifestation, Una vez que comprendan esta relación will become con la creación, so humble that the knowledge of the creation brings in humbleness. Does not bring arrogance. esa humildad de la That creación, has nothing. esa Is relación, nothing. And in so many ways, tendrán la posibilidad de crear what to be. In so many ways, mankind needs to be the kind of man that understands the kind of creator he has come from, generous, omnipotent, and forever forgiving. el hombre deberá comprender que en esa relación Now understand that he is the actual Eve. humilde, tendrá siempre esa humildad del creador, From the love of the creator, by the interaction of the field, ese amor del creador. and we shall go back to become part of and be the Siempre volverá a esa etapa inicial, source of creation for the future of the life of not only de la fuente de la creación. what we call the creative time, that in a way leads the totality of the creation in the universe in one dimension, in one direction, in one dominion, to understanding of the totality of the creation. Blessed are those souls who understand. Today's teaching is extremely heavy for those of you who are too physical to understand the interaction. One in time, you or maybe your children will become to mature to understand the knowledge. As I was told, don't say you don't understand. You understand. Espero que comprendan estas enseñanzas de hoy y que posiblemente ustedes o sus hijos comprendan todo esto. What I call devotion. It needs detachment to be able to take part and be part of this process of creation. We have chosen, as I said, the path to the direction of the motion to understand the creation. And you started this. Hemos elegido este camino para comprender esta evolución, esta devoción al cambio para el bien de todo esto. That this way we start to understand does not matter in what state of the matter we manifest ourselves, we are all in totality created from the same essence and from the same soul. Todos deberán comprender que no importa en qué etapa de evolución están, todos provienen de esta misma creación. When man understands this, man puts away his animosity and his prejudices, as he is proud to be part of the respect of color, race, and religion. Deberá dejar de lado todos esos prejuicios But which part of the universe he decides to manifest or
find home for its soul to y manifest itself. qué punto Prejudices, tomará racism, para manifestarse de ahora en más. and in a way, through the lack of understanding of their own position, they find a position to protect from their own ignorance. Mankind has to put his racism, Deberán encontrar ese punto de manifestación. now that we open into the space of universe, and most of the people of the universe have no religion because they know the path to the Creator. How would they handle their new position? Are they atheists, or are we become ignorant of the truth? Is there a religion in the dimension of the universe, in the universal community, or this has been a step for the man to mature itself to understanding, and in a way blocking himself to understand the totality of the creation? One of the first things which man will find out when he becomes a child of space, that there are no religions, because all religions, what we call, is the understanding of El hombre deberá comprender que no existen relaciones distintas. Hay que ir comprendiendo esta relación con el campo de energía y el creador. Es parte de él. And in that path, has the religion been what we call phantom understanding of the truth by the man himself? Deberemos ir comprendiendo que las religiones han sido un fantasma que nos ha ocultado un montón de cosas. Debemos ir comprendiendo esta relación y progresar nuestros conocimientos. This is the reason that in the coming weeks and on, we call for peace amongst men as they understood, hopefully, part of the teaching of today and understand that all come from the soul of the Creator. And in that process, He's never been any different in His strength and love to His Creator. Maybe it's time to take man down in the path of peace to the new understanding of the totality of the creation. Maybe we are reaching the point that mankind will stop in the path of destruction of his own soul and the soul of the others, that all are created from the same Creator. Irán comprendiendo cómo el ser humano interviene en todas estas distintas etapas y evolución para volver al Creador. As you fail to understand the totality of what we call the essence of the creation to be one, you shall not be able to serve as you take prejudices in respect to others and yourself and separation from your soul of physicality. And in that process, once you reach that point of attachment, as I said many times, members of the Universal Council will shine like stars, because they reflect the light of the Creator in action with the field of their souls, as the earth shines when it interacts with the fields of the solar systems of the soul of itself. As mankind will see cada uno de ustedes en su relación con el entorno irán comprendiendo cómo en las distintas etapas van brillando de distintas formas, como lo hace la Tierra con su entorno, y va mostrando las distintas formas y etapas de la vida de la Tierra. Physicality of the man is taken in the essence of the soul of the creation and the Creator and itself, to manifest itself at this point in time. Cómo el ser humano se manifiesta en las distintas formas y etapas de su vida. Why I have taken the position and the Earth Council as the dimension of physicality brings and gives rise. ¿Por qué cada uno de ustedes ha tomado distintas posiciones en toda esta comprensión y su relación con el Consejo Universal?
in a place as a position of Universal Council, as a member of the Universal Community within the structure of the soul of the Council. Maybe many of us will become wise as we become more knowledgeable and understand our truth. We become more humble to let the others to elevate themselves. A medida que vayamos comprendiendo todos estos conocimientos, pasaremos a ser mucho más humildes y comprensivos de esta relación. Como iremos madurando para pasar a ser miembros de este Consejo Universal. Maybe that's the point where we achieve true world peace, not amongst the men, but all. Posiblemente este sea el punto donde logremos esta paz mundial, superar todas estas situaciones. Understanding of condition in a physical dimension or the soul, or is there any place in the life of the man or the present line of thoughts in theology, where in theology exists dogma, stopping man to understand the totality. I hope today's teaching, como cada uno de ustedes deberán ir comprendiendo esta totalidad. brings you many understanding. And I hope today's teaching has opened your eyes in new Y ways. espero que esta enseñanza de hoy haya abierto vuestros ojos para comprender todo esto. In so many ways, we go further to understand the totality. In a way, Muchas formas iremos progresando para comprender toda esta totalidad, existence in all dominion and esta existencia de cada uno de nosotros con este entorno. Maybe mankind become wise to understand the process of the creation for the first time. Posiblemente el ser humano vaya comprendiendo todo esto para aportar a esta evolución. Many of us will find a path to be able to feed our souls. Maybe Podremos encontrar un camino cada uno de nosotros para alimentar nuestra alma. if you understood the process of the extension and existence of hormones, and then RNA, and then the DNA, and then the cell of the Cómo nuestra alma se relaciona con las hormonas, con el ARN, con el ADN, para ir creando soul itself. este ente. In the interaction of the physicality of the field, leads Su interacción entre el físico y su alma original. Observation of the man. Today's teaching comes from the soul of the and in so many ways, both and in so many ways, Esta enseñanza de hoy proviene de la esencia de la creación. maybe in coming time, mankind matures to understand the totality. And Posiblemente el ser humano comprenda esta maduración. fathers who are dead, to be the children who we lost. Or we understand through the process that through the soul of the man, we never die. We have never lost a child and we never lost a father. And in so many ways, maybe mankind become mature enough to find the Father as the Creator. It's always been with the man. And the man as a child has chosen the path of play to find, maybe to mature, to add to the knowledge of the Creator, become the Father and Son. Como cada uno de ustedes también aportará
a la evolución del Creador. the Son, and the Holy Spirit become Cada uno ha ido evolucionando y aportando in the verses a todos estos conocimientos, a esta evolución. Cada uno de nosotros pasa a ser constructor de esta creación. same essence of creation is the man who has find and defined the spread from the soul of his own existence in the dimension of creation. You take a break Deberán comprender vuestra existencia and then you come back para aportar a esta creación. and